बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है सैयद राहत शाह और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी लोग। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने कुछ ख़बरें सुनी होंगी या ख़बरें बहुत ज़्यादा गर्दिश में है कि पाकिस्तान या तो दिवालिया कर गया है या पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। दिवालियापन क्या होता है या उसके क्या असरात हो सकते हैं, इसके मुतालिक मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई है, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा तो आप वहाँ से उसके बारे में जान लें। फ़िलहाल बात करते हैं कि क्या वाकई ही पाकिस्तान दिवालिया हो गया है या पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। तो हालात जो हमें नज़र आ रहे हैं वो तो उससे तो यही पता चलता है कि पाकिस्तान बहुत जल्द शायद डिफ़ॉल्ट कर जाए, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ $6.7 बिलियन रह गए हैं, जिसमें से $3 अरब जो हैं वो सऊदी अरेबिया ने अमानतन हमारे रिजर्व्स बढ़ाने के लिए रखे हुए हैं और उसको हम खर्च नहीं कर सकते। इसके अलावा बैंकों के पास जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास डॉलर्स का जो ज़ख़ीरा था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हमारे इंपोर्टर्स जो कि बहुत सी चीज़ों को इंपोर्ट करते थे उनके एलसीज जो हैं वो फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट उनको एलसीज की इजाज़त नहीं दे रही है, डॉलर्स नहीं दे रहे हैं। इंपोर्टेड सामान हमारा बंदरगाहों पे रुका हुआ है और उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही है, बहुत सी चीज़ों को पेमेंट नहीं मिल रही है। तो अगर हम इसको देखें तो जो टेक्निकल लोग कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, लेकिन असल में गवर्नमेंट ने अभी इसको डिक्लेयर नहीं किया। क्या वाकई पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है? बात यह है कि हम यही कंसिडर करेंगे कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं है जब तक गवर्नमेंट या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वर्ल्ड बैंक है, IMF है या मोडीज़ हैं या फिर जो है ना फिंच है, ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स हैं, इनमें से कोई पाकिस्तान को बैंक करप्ट या दिवालिया डिक्लेयर नहीं करता तो उस वक्त पाकिस्तान दिवालिया नहीं है। कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, उनका जिक्र करते चलें। पहली अच्छी खबर तो ये है कि आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए जो है वो $98 करोड़ की कर्ज की मंजूरी दी। इसके अलावा फिर एशियन तरक्याती बैंक जो है उसने $50 करोड़ की मंजूरी दी है पाकिस्तान के लिए। और अभी जो है वो सऊदी अरेबिया भी जो है पाकिस्तान के साथ कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके तहत वो पाकिस्तान को $4 अरब से $4.5 अरब की जो है वो कर्ज की किस्त देने के लिए रजामंद हो गया है। इसके अलावा चाइना जो है वो भी कंसिडर कर रहा है डिफरेंट ऑप्शंस को कि किस तरीके से पाकिस्तान की हेल्प की जाए और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों को स्पॉन्सर्स और सपोर्ट कर रही हैं, वो तो चाहती हैं कि पाकिस्तान इस दिवालियापन से निकल आए, लेकिन क्या हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान दिवालियापन से निकल आए? जो अगर हम बात करें मार्च 2022 की, सिर्फ 9 महीने पहले की बात करें तो हमारे पास जो रिजर्व्स थे वो तकरीबन $18 अरब से ज़्यादा थे और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारे रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़ रही थी। बट जो हम इसके साथ कंपैरिजन कर लेते तो हालात ऐसे नहीं होने चाहिए थे। गवर्नमेंट चेंज हुई, दूसरी गवर्नमेंट आई, एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि गवर्नमेंट चेंज हो गई है और नई गवर्नमेंट आई है तो वो कोई स्टेप्स लेंगे जो कि हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 महीने गुजरने के बाद अभी तक हमें जो न्यू गवर्नमेंट आई है उसकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव या जो है ना वो कंक्रीट स्टेप्स देखने को नहीं मिले। तो इन स्टेप्स की और इन मेयर्स की गैर मौजूदगी में जो है वो अदम एतमाद की एक फ़ज़ा जो है वो कायम हुई। दूसरी जो मुल्क में सियासी हालात चल रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है, वो भी इंतहाई अबतर हैं जो कि इन मामलात को मज़ीद पेचीदा करने में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। फिर कुछ तकर्रियाँ थी जिनमें जो भी जो थी ना उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो था वो कन्फ्यूजन थी कि पता नहीं कौन बंदा जो है वो आर्मी चीफ बनेगा भी ये नहीं बनेगा, पुराने आर्मी चीफ को हमने एक्सटेंशन देनी है। तो ये सारे मामलात थे कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल बॉडीज़ में भी कोई हम पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। गवर्नमेंट का भी कोई एक क्लियर बात नहीं है। कभी वो कहते हैं जी हमने 1 महीने बाद इलेक्शन में जाना है, कभी कहते हैं हमने टाइम पूरा करना है, कभी कहते हैं हमने मज़ीद 1 साल की एक्सटेंशन ले लेनी है। तो ये चीज़ जो है आपके सरमायाकारों पे, चाहे इंटरनल
سرمایہ کار ہیں یا پھر آپ کے ایکسٹرنل سرمایہ کار ہیں جن کو ہم فورن انویسٹرز بولتے ہیں، تو کوئی بھی اعتماد میں نہیں آتا۔ ہاں، ایک جو بہت بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے اور بہت ہی جو ہے وہ خوشگوار ایک طریقے سے جو ہے وہ ان کی کمان کی تبدیلی ہوئی ہے، اور نئے جو آرمی چیف آئے ہیں تو وہ 3 سال کے لیے کم از کم جو ہے وہ اپنے آفس انہوں نے ٹیک اوور کیا۔ اگر ہم دیکھ لیں تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے طاقتور ترین ادارہ ہے، جو پورے ملک کے نظام کو لک آفٹر کرتا ہے، اس میں معاملات کو دیکھتا بھی ہے، معاملات کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور جب اسٹیبلشمنٹ کا بڑا جو ہے وہ آ جائے اور وہ 3 سال کے لیے ہو تو آپ کے ملک میں ایک تسلسل جو ہے وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ پیدا ہونے کا امکان ہے۔ تو اس کو دیکھا دیکھی بھی جو ہے وہ کچھ انٹرنیشنل ہماری جو دوست ہیں، جس میں سعودی عربیہ ہے اور چائنا ہے، UAE ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اب اپنی جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ نرم گوشہ اختیار کیا ہے، اور سعودی عربیہ نے تو اعلان کر بھی دیا ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ قریبی کچھ دنوں میں چائنا بھی اعلان کرنے والا ہے کہ پاکستان کی کس طریقے سے مدد کی جائے۔ اس میں ایک مدد تو یہ ہے کہ ہم نے چائنا کو 30 ارب ڈالر کا قرض جو ہے وہ اگلے 3 سالوں میں پے کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس قرض کی ادائیگی کو ری نیگوشیٹ کر لیں اور تھوڑا سا اس کو ری سکیجول کر کے آگے کر لیں تو ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ایج مل سکتا ہے بیرونی ادائیگیاں کرنے میں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے انٹرنیشنل ہم مختلف باڈیز سے ہم نے لون لی ہوئے، اگر ان کے ساتھ دوبارہ سے بیٹھ کے ری نیگوشیشن کر لی جائے، کیونکہ سیلاب نے ہماری معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، تو اگر ان کے ساتھ ری نیگوشیشن کر کے اور گریس پیریڈ لے لیا جائے 2 سے 3 سال کا، تو وہ بھی ہماری معیشت کو دوبارہ تھوڑا سا جو ہے وہ سہارا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جو ڈومیسٹک پروڈکٹس ہیں اس کو بڑھائیں۔ جو بہت بڑے بڑے منصوبے پاکستان میں شروع ہونے لگے ہیں، جس میں ریکوڈیک کا منصوبہ ہے، جس میں گوادر آئل سٹی ہے، جس میں بڑے ڈیمز ہیں، جس میں سی پیک کا فیز 2 ہے، تو وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی تقریباً 3 سے 4 سال میں مکمل ہونے کا جو ہے وہ امید ہے۔ تو اگر ہم کسی طریقے سے 3 سے 4 سال کے گریس پیریڈ حاصل کر سکیں تو 3 سے 4 سال میں حالات اگر ہمارے بہتر ہو جائیں تو ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں پہ پھر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم جو ہماری بیرونی ادائیگیاں ہیں اس کو ہم بڑے احسن طریقے سے پھر جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہوں گی۔ اگر پسند آتی ہے تو ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، فیس بک پہ ہمیں ضرور فالو کریں، اور ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، یہ قیمتی معلومات باقی لوگوں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔